যে থুমলাইমো বিএসকন তরফ থেকে মানো বিষয় না তুই থুমলাইম ক্লাই তিনি ব্রু সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন দামসরা খেদাসরা রিজন কমিটি বেকে কেহা তিনি প্রেস মিট বরিজন থানায় 26 তারিখ যে চড়াইবাই যে ব্রু কাইসকপারও যে ঘটনা সাম্প্রদায়িক ঘটনা তিনি जों সাংবাদিক সম্মেলন আর তিনি যত সকাক চাও বকে তিনি বিএসকনি কাস্টমারি লনি बुंखाया मयल चुति जं चुति दं जं बर'फोरनि बिएसकनि डिभिजनाल माने रिजन कमिटिनि जतसे आरो पहिला घटना जे 13 तारिख घटना काइসকपाराव आरो चरैराव गारि थैनि थांगे काइসকपारा आरो बिनुद कुमारियां द्रौ कुमारियां धनन्जयरियावनो ब्रावनो नुक तांमी हे ब्रावनो नथौ परेखे 15 तारिख फा चरै राव उचित काइসকपाराव फाये 12-13 जना फाये ब्रावनो उचित वाने रिफा रिपायम परेखे 16 तारिख बीडीओसी एमबीडीपीएफ वाईसी एके आचौ देमनि चरै रावबो नि प्रतिनिधि हिसाबै दंफैयो बुमते चराय आके के बाना आब्रो कमासाले पियो 18 तारिख फा ब्राव ब्रावनि साइनबुक संकिना जे क्रुं थामजागो जं खेरासरा रूट खौ एकलङा आखायाव जं काइসকपारा गिदो प्लङा के जं प्लङा के खे आरो के से मके राल नांगाम खुआ या आपके कब्रु मिनिंग के चुबा खेये पाइने रो नि आबो से मतो इनके उची 19 तारिख उहा पीस मीटिंग उहा रो के 26 तारिख घटना के सम्भवत फैने 8 टाव के प्राय ब्राव चरेराव प्राय लामा का समय मायके निरीह ब्रुक दनो बायना बुये मतंखे आरो मिटिनि जों प्रेस मिट माखे माखे बो दामसरा एलाका ओ जों 3टा स्टेट नला सिंसे जों पासे आसाम तो जं मिजोराम तो सालका आरो जों अतीत जों बनो बजामा घटना क्रय অতীতে আমাদের এই দামসরা এলাকাতে এইরকম ঘটনা নাই যেমন আমরা 3টা রাজ্য নিয়ে একটা আমরা দামসরা যেমন ধরো পাশে আছে আসাম তারপরে মিজোরাম আছে আমরা অতীতে এরকম ঘটনা ঘটছে না যেমন ধরো বাঙালিরা হোক বা ট্রাইবেল হোক এরকম ঘটনা আমাদের দামসরাতে ছিল না কারণ আমরা এখানে দীর্ঘদিন আমরা থাকছি কে বা भूमिपुत्र कि बा भूमिपुत्र ना किन्तु सबाई आमरा भूमिपुत्र कारण आमरा এই 97 सने रियां मिजोराम থেকে বিতাড়িত হয়ে দামসরা এলাকাতে 3টা শিবিরে আছে প্রায় 1500-1600 পরিবার এর মধ্যে কাইসকপারাতে আছে 700-800 পরিবার দীর্ঘদিন 24-25 বছর যারা তারা বাস করছে কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটছে কেউ বলতে পারবে না কারণ আমরা সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধে যে জায়গাতে ঘটনা হলেও আমাদের এই দামসরা এলাকাতে এরকম ঘটনা ঘটতে দেয়নি ভবিষ্যতেও হবে না এর জন্য তিনিও চুমা কেমো বন ঘটনা আমরা যারা পত্রিকা বা सोशल मीडिया अजुथा जे संबाद परिवेशन खेम ब घटना तीये बा ब घटना तर्क खेमा जे चौने रो अब ताना ताकिन चौथु खेनिता चौथु मम्मी के ब जे घटना बर पाइनाय मम्मी के बर चरई हालाम तो जों दीर्घब्र बाय जों गाहाम के तुलायो तावफोना तुलायो मुखा काम बेके जों तुलेत मा आबनो जों चिन बिएस को यं
সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন जों बना सायो आरो मैं बजामा घटना त्रे जों विभिन्न साम्प्रदायिक जों पालसायो जाते जोंनि दामसरा एलाकानो सुस्थ खेये निनि যারা সংবাদ পরিবেশন যেখানে রাও প্রকৃত তথ্য নলায়ে উভয় তথ্য নলায়ে সংবাদ পরিবেশন কেমিকে হামো অযথা ভাবে নিনি বজে ঘটনাতে তরে নাম যে সংবাদ মাধ্যমে যে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্রহ্ম তীব্র নিন্দা জানাও।